Hi, good morning to all of you, my dear P5 Proverbs. How are you? I hope all of you are fine. Happy Thursday to all of you. Yes, welcome back to our science lesson. Okay, as usual, before we start it, please prepare your science textbook with you. Okay, while you open the Google Classroom. Okay, means. For today, we want to continue our science lesson is Unit 12. Unit 12 is about human population. Yeah, human population. For this morning, I want to introduce a little bit about human population size. Okay, so please follow the slide and follow the short introduction about human populations. Okay, for more details you can directly go to your science textbook. So what is human population? Human population in bahasa is kepadatan penduduk atau jumlah penduduk. Ya, the word population has grown tremendously in a span of 40 years. Jadi jumlah populasi atau jumlah penduduk setiap tahunnya itu semakin meningkat, semakin bertambah banyak ya selama kurun waktu 40 tahun ini ya. Nah, kepadatan penduduk ini jumlah penduduk ini bisa dimulai dengan adanya tingginya ya angka kelahiran. Oke, dan juga rendahnya angka kematian ya di beberapa negara-negara. Inilah yang membuat jumlah penduduk di dunia itu semakin bertambah. Jumlah kelahiran banyak, tetapi jumlah kematiannya sedikit. The population growth trend has changed because of the high birth rate and the low death rates ya. Jadi angka kelahiran meningkat sedangkan angka kematiannya menurun ya, tidak ada. Jadi jumlah penduduk semakin bertambah. So, what are the factors that affect the size of the human population? Jadi faktor apa yang mempengaruhi ini? Okay, the factors that affect the population changes is a birth rate and the death rate. Okay, you can see directly for the next slide. Okay, this is the graph. Ini adalah grafik daripada jumlah penduduk ya dari tahun ke tahun, dari tahun 1800 sampai sekarang tahun 2000. Sekarang sudah 2020. Now is in 2020 ya. Okay, so the factors that affecting our human population is birth rate. Birth rate itu adalah angka kelahiran. Okay, nah birth rate is the number of live babies born in a year for every 1000 people. Jadi angka kelahiran itu adalah jumlah daripada bayi yang lahir dalam setahun dari 1000 orang. So a high birth rate, okay, a high birth rate and the low death rate is the result increases of the size of population. Nah, seperti yang Miss terangkan tadi bahwasanya angka kelahiran ini, tingginya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian inilah yang membuat hasil dari kepadatan penduduk. Okay, so do you know what's the cause of the human population? Yes, the cause is by early marriages, okay, and lack of knowledge of birth control. Jadi pernikahan dini apa Miss? Pernikahan or early marriages. What is early marriages or pernikahan dini Miss? Pernikahan dini itu artinya bahwasanya dia usianya itu belum matang untuk menikah, tapi dia sudah menikah. Nah, kemudian lack of the knowledge of birth control, kurangnya pengetahuan akan kontrol untuk melahirkan gitu. Nah, kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki. Nah, kalau sekarang is different ya, is different. So you have to know the knowledge and the birth control. So when you grown up, you have to learn more about that. Jadi kamu harus lebih mempelajari lagi akan hal itu, ya. So couples that do not practice birth control may have more children. Jadi kalau ada
keluarga suami istri yang tidak mengontrol angka kelahiran, mungkin saja anaknya jadi banyak. Nah, kita tahu sekarang mencari pekerjaan itu susah ya. Nah, kita nanti mau kasih makan apa ya. Nah, kalau sekarang itu pemerintah itu mencanangkan bahwasanya itu adalah hidup keluarga berencana. Oke. Miss. Nah, birth death and death rates, you can see the pictures ya. Nah, death rate, what is death rate? Death rate is angka kematian. The death rate is the number of people dying in a year for every 1000 people. Nah, death rate itu adalah angka kematian, jumlah dari orang yang meninggal setiap tahun dari 1000 orang. Okay, a high death rate and low birth rate with result in a decrease in the size of population. Jadi kalau angka kematian meningkat, angka kelahiran menurun, maka inilah nanti akan yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, this is caused by a diseases, famine and natural disaster. Nah, angka kematiannya tinggi itu kenapa, Miss? Oke, bisa saja mungkin karena penyakit atau sakit. Bisa juga karena famine. Famine itu adalah kelaparan atau natural disaster. Natural disaster itu adalah bencana alam, ya, bencana alam. Nah, mungkin saja waktu ada misalnya seperti sekarang ini ya, COVID-19, the disease outbreak, so many people infected and die. Okay, so this will decrease the size of population. Nah, inilah yang mengurangi angka atau jumlah populasi, jumlah penduduk di dunia karenanya adanya disease ya, karena ada penyakit ini, ada virus ini. Famine, kelaparan ya, mungkin saking gak ada lagi pekerjaan, gak punya uang, gak punya apa-apa ya untuk dijual, jadinya dia kelaparan. Kalau orang kelaparan dia pasti ya meninggal ya. Natural disaster bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor ya, we don't know, and when the environment there is no people to help them, to rescue them, maybe the people that caused by the flood or earthquakes or landslide will die. Mungkin karena nggak ada orang menolong, dengan kejadian seperti itu, seperti tanah longsor, gempa bumi dan banjir, dia akan meninggal. Okay. Nah, so decreases in population size, decrease the population. Nah, mengurangi jumlah penduduk itu adalah dengan adanya angka kelahiran yang sedikit ya, sehingga ini bisa mengurangi jumlah kepadatan penduduk. Nah, population is considered engaging when people under the age of 15 make up less than 30% of the population, and people above the age of 65 make up more than 6% of the population. Ya, jadi kalau orang yang masih muda, yang masih bugar, pasti akan menambah jumlah penduduk itu 30%, sedangkan orang-orang yang sudah di usia 65 pertumbuhannya itu akan menurun itu menjadi 6% ya. So what to do, Miss? Okay, as usual you have to rewrite the summary that provided through this slide to your writing as a note for the topic ya, and no need to submit. But doesn't mean that Miss Maria said do not submit, it doesn't mean that you do not do at home, because all of you always like that. You do not submit but you didn't do at home. Okay, there will be a time for me to check your note. Okay. Nah, and I really appreciate for those who has pay attention to the science quiz for last Monday. Okay, last Monday. So please you do it. Okay, because Miss Maria will take your scores from the quiz to add from your final semester score. Okay, Miss Maria still wait. Okay, my dear P5. Okay, Miss Maria. Okay, thank you for today. I love you. I miss you as always. Keep study at home and stay safe and stay healthy. Okay, my dear. Thank you. Bye bye. God bless you.